Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. اليوم لدينا درس كتاب سنة رابعة ابتدائي الصفحة 23 séquence 2. Le titre c'est Je vais chez مجيد. أنا أذهب عند مجيد. بالنسبة للذين طلبوا مني بداية كتاب سنة رابعة ابتدائي لمساعدة أولادهم في التحضير للسنة الرابعة بحول الله. فلنبدأ على بركة الله. Donc, ici on a un dialogue. On a un dialogue يعني حوار. العنوان هو Chez qui va Massinissa؟ عبارة عن سؤال. Chez qui عند من يذهب ماسينيسا؟ نقرأ معا الحوار ما نشرحه جيدا ثم ننتقل إلى الأسئلة. Écoute puis réponds. استمع ثم أجب. Donc قلنا le titre c'est Chez qui va Massinissa? إلى أين يذهب ماسينيسا؟ Les personnages du texte sont Oncle Rachid et Massinissa. العم رشيد و Massinissa. Oncle Rachid, bonjour Massinissa. Où vas-tu? Bonjour Massinissa. Où vas-tu? أهلا ماسينيسا. إلى أين أنت ذاهب؟ ماسينيسا. Bonjour oncle Rachid. Je vais chez mon ami Majid. Bonjour oncle Rachid. Je vais chez mon ami Majid. أهلا oncle Rachid. أنا سأذهب إلى صديقي مجيد. Oncle Rachid, je t'accompagne. Tu as son adresse? Je t'accompagne. Tu as son adresse? سأرافقك. لديك عنوانه؟ ماسينيسا. Oui. Majid habite le quartier Amirouche. Numéro 20. Rue de la Liberté. Pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure. Près de la pâtisserie. Oui. Majid habite le quartier Amirouche. Numéro 20. Rue de la Liberté. Pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure. Près de la pâtisserie. Oui, نعم. مجيد habite le quartier عميروش. مجيد يسكن شارع عميروش. رقم 20 طريق الحرية. ليس بعيد pas loin du stade. ليس بعيد عن الملعب. Sa maison est en face du salon de coiffure. منزله مقابل en face du salon de coiffure. صالون الحلاقة. Près de la pâtisserie. بالقرب من محل بيع الحلويات. Oncle Rachid, nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. ها قد وصلنا. يا له من حي كبير وجميل. Massinissa, il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. يوجد كذلك مسجد كبير، مدرسة، محطة، محلات، مطاعم وحديقة تسلية. Donc كان هذا الحوار le dialogue. الآن ننتقل إلى les questions الأسئلة. السؤال الأول écoute puis dis la réponse. استمع ثم قل الإجابة. Quel quartier habite مجيد؟ في أي حي يسكن مجيد؟ Donc نعود دائما إلى النص. هنا لدينا اقتراحات. هل هو le quartier بن مهيدي، ياسمين وبيا عميروش؟ في النص ماذا لدينا؟ Oui, Majid habite le quartier. Très bien, Amirouche. Donc, Amirouche, c'est la bonne réponse. Deuxième question. Où se trouve sa maison? أين يوجد منزله؟ لدينا اقتراحات. Près de la boulangerie بالقرب من المخبزة. Près de la poste بالقرب من مكتب البريد. Près de la pâtisserie بالقرب من محل بيع الحلويات. Donc نعود إلى النص.
لدينا près بالقرب de la pâtisserie. Donc la bonne réponse c'est près de la pâtisserie. الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني الآن. réécoute le dialogue puis trouve la bonne réponse. أعد الاستماع إلى الحوار ثم جد الإجابة الصحيحة. مجيد habite pas loin du. مجيد يسكن ليس بعيدا. pas loin du. le stade, parc de loisirs ou bien salon de coiffure. هل مجيد يسكن ليس بعيدا من الملعب حديقة التسلية bien صالون الحلاقة. نعود إلى النص. مجيد habite le quartier Améroche numéro 20 rue de la Liberté pas loin du stade. donc ليس بعيدا عن الملعب. الإجابة الصحيحة هي stade. donc c'est la bonne réponse. Majid habite pas loin du stade. Troisième question. réécoutons encore le dialogue. استمع مرة أخرى إلى الحوار puis écris ثم اكتب. il y a يوجد il n'y a pas لا يوجد sur ton ardoise على لوحتك. dans ce quartier في هذا الحي. donc لدينا هنا il y a يوجد il n'y a pas لا يوجد. ثم لدينا هنا اقتراحات. un salon de coiffure صالون الحلاقة قلنا نعم لأن la maison de Majid est en face du salon de coiffure. donc dans ce quartier il y a un salon de coiffure. on coche il y a un hôpital مستشفى. donc il n'y a pas لا يوجد. un parc de loisirs حديقة التسلية قلنا il y a un parc de loisirs dans ce quartier. une pâtisserie il y a une pâtisserie dans ce quartier. une boulangerie مخبزة. donc il n'y a pas une boulangerie dans ce quartier. ثم une pharmacie. donc il n'y a pas لا توجد صيدلية في هذا الحي dans ce quartier. maintenant relis et joue le dialogue avec tes camarades. الآن اقرأ مرة أخرى الحوار ثم العب الأدوار مع زملائك أي يمثلون الحوار. donc كان هذا الدرس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا وأنكم قد استفدتم. أشكركم على متابعتكم. إلى فيديو آخر بحول الله والسلام عليكم.